हाँ मैडम सुलता देव को पचारे चाहिए आप जो लाइव करते आज सोशल मीडिया रे आउ डाउट आप एक्सप्रेस करुँच सुना उपरे 80 केजी सुना उपरे आपण कौन भावुना जीएसटी ऑफिसर माने जो मन दायित्व अच्छे से रेड कर डाउट कर कौन कारण अच्छे मनोरंजन भाई देखो मु प्रथमे तो आगे तथागत शतपथी वरिष्ठ सांबादिक राजनेता दिटा पेपर एडिटर तांकर ट्वीट देखी तांको ट्वीट देखला पर मो मन को गोटे जिनस आंदोलित करथिला ये कौन माने ये जिनसटा कौन आपण भल भाव जानी मु आपण माने न्यूज माध्यम जो माने भी देखिए से थे पचारे से निजे थे चिंता करूँ जे गोटे गोटे कौन जिन आम माने एयरपोर्ट थ्रू रे आम आनी पार्चे कि पर्सनाली गोटे सुना जब नहीं आसुचे आमको 12 प्रकार कागज देखा पड़ुची सब डॉक्यूमेंट्स देखा पड़ुची मु आपन को कहूची मोर मोर सान भाई अमेरिका रे अच्छी दीटा फोन आनीला आईफोन आनीला ताको कस्टम वाला धरी ताटू 80,000 टंका एठू नहीं बुझिले कि तो एते क्वांटिटी सुना जदि कोठू आसुला मत आप कहतु ओडावासी आप माने भ्रांत विभ्रांतिकर तथ्य जो मैंने लिखुं दौरान से पेपर हो से मोर गोटे प्रश्न पचार कहीं सरकार को कहीं पचारू ना एते टंकार प्रथम थर पर ओडिशा रे एते 80 किलो अधिक सुना गहना एवं 200 किलो अधिक रूपा गहना एवं ता छड़ा किछि माने हाथ तैयारी जिनिस आसीथिला सेटा गोटे परित्यक्त जगार एटीएम गाड़ी रे थुआ होइतला एटीएम गाड़ी गोटे परित्यक्त जगार थुआ होइतला प्रश्न उठाउचंती जे रत्न भंडार रु जाउथला की क्वेश्चन मार्क लिखिचंती तांका एक पोस्ट रे आपण कोन तांका सहित एकमत इतरे मु निश्चित भाव एकमत सांगे मु से कथार एकमत आज्ञा कहीं मु कहली ना आपण जो मैंने भी लिखुचंती जे बॉम्बे रु आसुथला अमक रु आसुथला समक रु आसुथला रत्न भंडार सहित लिंक करूचंती कहीं लिंक करूँ मो मन भी प्रश्न आसूँ कहीं लिंक करी एत सुना कुआडे आसला रत्न भंडार मत गोटे कथा कहतु आज्ञा रत्न भंडार जिते खोलने आपण कमिटमेंट करते रत्न भंडार आम खोलू गणति करूँ रत्न भंडार चहल पकईदे रत्न भंडार गणति करने कथा कहले गणति है गणति मणति कहीं कले आपण गणति मनति कहीं कले 1.5 मास समय दरकार नहीं समय दरकार नहीं समय एथि जमा दरकार नहीं आज्ञा मनोरंजन बाबू गोटे जिनस हूँ आपण भी हूँ ना कहीं आप जन साधारण लोक आपण गोटे साधारण लोक आपण पाखे 10 भरी कि 15 भरी सुना थी आपण जो आप लकरटा खोलुंट जिनसा आणुंट कौन आणुंट आप देखुना कौन आणुंट आप देखुना आउ जनक घरे कस्टडी रखा नौकरी कौन रखिए आप देखिए रखिए कि ये तो क्या घर अलंकार नुहे ठाकुर अलंकार घर अलंकार को जब आम शुणु घर अलंकार को जब आम एत केयरफुली रखुचु ठाकुर अलंकार को आहरी केयरफुली रखा कथा आहरी केयरफुली रखा कथा किंतु जहाँ थिला अलंकार से अलंकार को आउ गोटे जगह रखा जाइए और गणति आरंभ हम तेणु कहीं आपण मत गोटे कथा कहतु कहीं रखागल जोटा आसला कौन रखाई साप रखाई बेंग रखाई कौटी ना कौटी एठी प्रश्न उठुची जेतेबेले केदारनाथ धामर जेतेबेले सेठी शंकराचार्य आदि मुक्तेश्वरानंद कहिले केदारनाथ रो 228 क्विंटाल सुना बेंगी पितल रे परिणत हेची एठी काहे न हबो तार उत्तर किए देले कि सी भी जन शंकर सुनतु सी भी जन रिटायर्ड जस्टिस एकु संपूर्ण तदारक करूचंती रिटायर्ड मोर 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 गोटे कथा होची आज्ञा देखंतु जदि आपणकर करिवार थिला निरपेक्ष भाबरे आपण जो कमिटी थिला से कमिटी थ्रू रे कलेनी समथिंग इज देयर से कमिटी जो कमिटी थिला से कमिटी निरपेक्ष सी भी तो गोटे रिटायर्ड जज थिले सी भी तो गोटे रिटायर्ड जज थिले रमाकांत पंडा मध्य थिले से कलेनी आगे देखो कांग्रेस समय रे राजीव गांधी बंचिला बेले वाजपेयी की पठैथिले विरोधी दल नेता को बाहर को पठैथिले आगे गोटे जिनिस नवीन पटनायक सेठी नथिले कमिटी रे सेठी भी जने जस्टिस थिले रिटायर्ड जस्टिस थिले तो सेठी से मानको नै कि कलेनी
କିଛି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆସୁ ଆସୁ ଆମେ କରିବୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କମିଟି ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଲେ। ମୁଁ କାହା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଚିହ୍ନ ଲଗେଇବାକୁ ଚାହୁଁନି, ଏ ସରକାର ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଚିହ୍ନ ଲଗେଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଏଇ ସରକାର ସମୟରେ କେଦାରନାଥରୁ ଯଦି 228 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ସୁନା କୁଆଡେ ଗାୟବ ହେଇଗଲା, 228 କେଜି ସୁନା କୁଆଡେ ଗାୟବ ହେଇଗଲା ଏବଂ ବେଙ୍ଗି ପିତ୍ତଳରେ ପରିଣତ ହେଲା, ଆଉ ଏ ଚୁପ୍ ଅଛନ୍ତି ଉତ୍ତର ଦଉନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆଙ୍କ ଉପରେ ଆମେ କେମିତି ଭରସା କରିବୁ? ଆଙ୍କ ଉପରେ ଆମେ କେମିତି ଭରସା କରିବୁ? କାହିଁକି? କିଛି ଆଧାର ଅଛି କି? ଆପଣ କିଛି ପ୍ରମାଣ ପାଇଛନ୍ତି ନା କେବଳ କହିବା ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି? ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆରେ ତାଠାରୁ ବଡ ପ୍ରମାଣ କଣ ମତେ କହୁନାହାନ୍ତି? ଆପଣ କହୁନାହାନ୍ତି କୋଉଠୁ ଆସିଥିଲା ସେ ସୁନା? କାଗଜ ପତ୍ର କାହିଁ ଦେଲେନି? ଆପଣ ନେଇଗଲେ ସୁନା। ମତେ ଗୋଟେ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ରେଡ୍ କରୁଛନ୍ତି ଜଣଙ୍କ ଘରେ, ଭିଜିଲାନ୍ସ ରେଡ୍ କରୁଛନ୍ତି, ତାର ସବୁ ସୁନା ଅଳଙ୍କାର ରୂପା ଅଳଙ୍କାର ସବୁ ଦେଖଉଛନ୍ତି ନା ଦେଖଉନାହାନ୍ତି? କ୍ୟାମେରାରେ ଦେଖଉଛନ୍ତି ନା ନାଇଁ ରେକର୍ଡିଂ କରିକି? ଆ ଘରୁ ଏତିକି ପାଇଲୁ, ଆ ଘରୁ ଏ ସୁନା ପାଇଲୁ, ବିସ୍କୁଟ ପାଇଲୁ, ଅମୁକ ପାଇଲୁ, ଧମକ ପାଇଲୁ, ଦେଖଉଛନ୍ତି ତ? ଯେ ଏମାନଙ୍କର କିଛି ପ୍ରମାଣ ମିଳୁନି ଏ ସୁନାର? ନାଇଁ, ପ୍ରମାଣ ମତେ ମାଗନ୍ତୁନି ଆଜ୍ଞା। ମତେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ପ୍ରମାଣ କଣ ଦେଲେ ଆଜ୍ଞା? କାଗଜ ପତ୍ର ଠିକ କରୁଛନ୍ତି ନାଇଁ କି? କାଗଜ ପତ୍ର ନାହିଁ, ଠିକ କରୁଛନ୍ତି। କଣ ପ୍ରମାଣ ଦେଲେ ଆଜ୍ଞା? କୋଉ ପ୍ରମାଣ ଦେଲେ? କଣ ପ୍ରମାଣ ଦେଇଛନ୍ତି? ସୁନା କାହିଁ ଦେଖେଇଲେନି? ସେଥିରେ କଣ ଥିଲା କାହିଁ ଦେଖେଇଲେନି? ସେଇ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ତ ଧରିଛନ୍ତି ଏ ସୁନାକୁ, ଜିଏସଟି ଓହୋ, ଶୁଣନ୍ତୁ ଶୁଣନ୍ତୁ ଶୁଣନ୍ତୁ, ତାମାନେ ମୁଁ କାହାକୁ କଣ, ମୁଁ ତ ସେଥିପାଇଁ କହିଥିଲି ମୋ ଭିଡିଓରେ, ମୁଁ ଓଡିଶା ପୋଲିସ କି ବି ମଧ୍ୟ ସାଧୁବାଦ ଜଣାଉଛି, ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି। ମୁଁ ଓଡିଶା ପୋଲିସ କି ମଧ୍ୟ ସାଧୁବାଦ ଜଣାଉଛି, ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଚ୍ଛା ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ କାହିଁକି ଦେଖେଇବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ଜିନିଷକୁ? କାହିଁ ଦେଖେଇଲେନି ସିଜ୍ ହେଲା? ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ମନୋରଞ୍ଜନ ଭାଇ, ଯେତେବେଳେ ଏମଆର ମଠରୁ ଏତେ ହ୍ୟୁଜ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟିର ରୂପା ଇଟା ଜବତ ହେଇଥିଲା, ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ସେତେବେଳେ ସରକାର ବି ଆମର ଥିଲା। ଆମେ ବି ଚାହିଁଥିଲେ ଦେଖେଇ ନଥାନ୍ତୁ, ଆମେ ବି ଚାହିଁଥିଲେ ଲୁଚେଇ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ବଟ୍ ତାକୁ ସାର୍ବଜନୀନ କଲୁ। ତାକୁ ଆପଣ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଟିଭିରେ ଚଲେଇଲେ, ତାକୁ ଆଣିକି ଏମଆର ମଠର ଇଜଲାସରେ ଲକରରେ ରଖାହେଲା। ଆପଣ ଯୋଉ ସୁନା ଆଉ ରୂପାର ଅଳଙ୍କାର ଯୋଉ ବାହାରିଲା ସେ ଗାଡିରୁ, ଆପଣ କାହିଁକି ଡାକିଲେନି? ପ୍ରେସ୍ ମିଟ୍ କାହିଁ କଲେନି? କାହିଁ ପ୍ରେସ୍ ମିଟ୍ କଲେନି? କାହିଁ ଡାକିକି ଦେଖେଇଲେନି? ଯିଏ ବି ଧରୁ, ଯଦି ଆପଣ କ୍ଲିୟର ଅଛନ୍ତି କାହିଁ ପ୍ରେସ୍ ମିଟ୍ କଲେନି? ପ୍ରଥମେ ସୁନା ଏମିତି ଆସେନି, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ସୁନା ଏଟିଏମ୍ ଗାଡିରେ ଏମିତି ଆସେନି। କଣ ପାଇଁ ଆପଣ ଏଇ ଜିନିଷଟାକୁ ପ୍ରେସ୍ ମିଟ୍ କଲେନି? କୋଉ ଫ୍ଲାଇଟରେ ସୁନା ଆସିଛି, କୋଉଠୁ ଆସିଛି, ତାର ସବୁ ଡିଟେଲ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଦେଇଥାନ୍ତେ। ସନ୍ଦେହ ଏଇଠି ନୁହେଁ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ବାରମ୍ବାର କହିବି, ଯେତେବେଳେ ତଥାଗତ ଶତପଥୀ ମହୋଦୟ ଯେତେବେଳେ ଏଇଟା ଟ୍ୱିଟ୍ କଲେ, ସେତେବେଳେ ମୋ ମନକୁ ଆସିଲା, ଓଡିଶାର ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ମନକୁ ଆସିଛି। ଆପଣ ଗଣତି ମଣତି କରିନାହାନ୍ତି, ଆପଣ କାହିଁ ଆଜି ଯାଇ ଚୁପ୍ ବସିଛନ୍ତି? ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାରର ଜିନିଷ, ଆପଣ ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାରରେ ସେଠି ଆଦ୍ୟା ସେବକ ହଉଛନ୍ତି ଗଜପତି, ତାଙ୍କୁ ଦେଖେଇଥିଲେ କି? ତାଙ୍କୁ ଜଣେଇଥିଲେ କି କୋଉଠିକି ନଉଛନ୍ତି, କେତେ ନଉଛନ୍ତି? ତାକୁ କାଲି ସକାଳେ ବେଙ୍ଗି ପିତ୍ତଳ କରିଦେବେନି ତ? କିଏ ଜାଣିଛି? କିଏ ଜାଣିଛି? ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ ସନ୍ଦେହ ଅଛି ମ୍ୟାଡାମ? ନାଇଁ, ମୋ ଭିତରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ମୁଁ ଆଜି ଏମପି ହିସାବରେ କହୁନି, ମୁଁ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ମହିଳା ହିସାବରେ କହୁଛି, ମୋ ଭିତରେ ସନ୍ଦେହ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଥାଇପାରେ କି ନଥାଇପାରେ, ଆପଣ ମଧ୍ୟ ସନ୍ଦେହ ଘେର ଭିତରେ ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ଗୋଟିଏ କଥା ପଚାରୁଛି, କୋଉଠୁ ଆସିଲା, କେମିତି ଆସିଲା? ଏତେ ହ୍ୟୁଜ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟିର ସୁନା ରୂପା କେବେ ଓଡିଶାରେ ଜବତ ହେଇନଥିଲା। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଏତେ ବଡ ଜିନିଷ, ସମସ୍ତେ ଆଜି ଚୁପ୍ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଆଜି ଚୁପ୍ ଅଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଲେଖୁଛନ୍ତି। ଏହାର କଣ ତଥ୍ୟ ଅଛି? ଆପଣ କାହିଁକି କୋଉ ଫ୍ଲାଇଟରେ ଆସିଛି, କୋଉ ଫ୍ଲାଇଟରେ ଆସିଛି ଡିଟେଲ୍ସ କାହିଁ ଦଉନାହାନ୍ତି? କୋଉ ଫ୍ଲାଇଟରେ ଆସିଲା? କୌଣସି ଫ୍ଲାଇଟରେ ଇଏ ଆସିନି, ଇଏ ଲୁଚା ହେଇ ସେଇଠି ଥିଲା, ଯିବ ବୋଲିକି ଚାର୍ଟର୍ଡ ଫ୍ଲାଇଟରେ। ଏଇଥିପାଇଁ ଆଦାନୀ କି ଆପଣ ଟେକି ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରାଇଭେଟାଇଜେସନ କରିବାକୁ ବିମାନ ବନ୍ଦର, ଯେତେବେଳେ ଯାହା ଚାହିଁବେ ନେବେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ ଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଯାହାର ଉତ୍ତର ମିଳିବା ଜରୁରୀ। ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ମ୍ୟାଡାମ ସୁଲତା ଦେଓ, ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ନମସ୍କାର।